Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, khusus ikhwan saja jamaah majelis taklim, terus saja hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Ngiring badan kaula sareng panjenengan saja sami-sami ngunjuk kaki rasa syukur dakah hadirat pun Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat makin dan muka-muka seterusnya badan kaula sareng para panjenengan saja tetap bersami-sami kami ngarahmat Allah Subhanahu wa taala juga kami syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Di lembar bangkian sebelumnya badan kaula sempat membahas tentang badana orang-orang si atobat kak dinto salainna kenging pangapuraan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala iantarana kak dinto saben arena bekal kenging paritongan ganjaran jika dia ganjaran orang si ibadah satahun. Jadi atau betul-betul kalau sarang para panjenengan saja kak dinto cek saking aben di perak dalam setong guna itu kaangkunya unsapurana dari ajunan Allah Subhanahu wa taala malor punten beni cara pada kemana beni laju guna nyon sapura malor juga kalaban atau betul kalau sarang para panjenengan saja kenging ganjaran tiga dia se ibadah satahun. Kak dinto kelebihannya dari atau pada keajunan Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun betul kula badhe nerusake. Sika dima kak dinto pada situng hikayat, pada situng riwayat. Sika dima riwayat kak dinto saking acara tanah kak dinto bermula dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kak dinto dalam keadaan mular nyabis daga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas Rasulullah mareksani, "Ya Umar, ma yabkika?" Sayyidina Umar, apa sih ada dia kibat najira nangis? Maka Sayyidina Umar gak dinto pas jawab, "Inna fil babi syabban wa qad ahraqa fuadi buka." Ya Rasul, sangguna ibang labang gak dinto beda salah seorang pemuda sehingga lima pemuda gak dinto tangis sampai ngobar gak hati-hatina ya Rasul. Jangkolang-jangkolangnya tangis pemuda gak dinto sampai ngelok jangkolang sampai ngobar gak hatina Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sampun gak dinto Rasulullah adkhilhu alayya tuli marahan pamasuk bayi pemuda jadi pangadep bayi dak kasingkok. Maka Sayyidina Umar gak dinto ngiring dak kadep benar Rasulullah pasti pemuda gak dinto pamasuk pangadep dak Rasulullah. Sedangkan Sayyidina Umar gak dinto tetap wa huwa yabki tetap dalam keadaan mular. Maka sampun ngadep dak Rasulullah pas atanya pas mareksani dak pemuda gak dinto. Pemuda, apa ada dia kibat ya nangis. Maka pemuda gak dinto jawab, "Ya Rasulullah, abkani dzunubun katsiratun." Ya Rasul, abdina nangis gak dinto, abdina mular gak dinto karena bedana dosa sebanyak. Wa khiftu min jabbarin ghadbana alayya. Ban kala bentu sagak dinto abdina takok ya Rasulullah, takok atas kabuntuan Allah Subhanahu wa taala dekat abdina ya Rasul. Maka Rasulullah tanya, "Benar yang dosa apa? Asyrakta billahi syai'an?" Apa benar syirik dekat ajunan Allah? Apa benar menyekutukan Allah? Apa benar yang nganggep beda makhluk sipadaban Allah? Maka si pemuda gak dinto jawab, "Punten ya Rasul."
Ka Rasulullah mariksani pole, "Aqatal nafsan bi ghairi haqqin." Apa buat nama teh oreng? Mak ko sini ingin tangis secara ceria. Punten ya Rasul. Ia minta mata oreng. Tak syirik dak ka ajunan Allah. Inna Allah yaghfiru dzunubaka. Allah Subhanahu wa taala bakal nyapura dak katusana bakna walau kanat mil as-samawati wal ardina sab'i. Allah bakal nyapura dak katusana bakna sanajan tusana bakna ya. Ma possa dak ka petong langit ban petong bumi. Petong lapis langit possa bentusana ring seorang, petong lapis bumi possa bentusana ring seorang. Gak ditop mana bila kar atopet sisa ungku-ungkuna bakun etare matopet sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya Rasulullah dambi a'dhamu minas samawati sab'i. Ya Rasul, dosa abdina gak dinto ya Rasulullah lebih berat tembang petong lapis langit. Dosa punapa gak dinto sepas kosin itu sana ring seorang abraan ban petong lapis langit. Kapang rasaan ka orang se ala dosa gak dinto manabi ibarengi sadar. Adam buka a'zamu amil kursiyi. Adam buka a'zam apa tusana bakna lebih raja amil kursi yo atau benar lebih raja kursi kursina Allah Subhanahu wa taala gak itu. Karena kursi gak itu wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi epon Allah Subhanahu wa taala raja na gak itu melebihi raja na langit dan bumi. Kan goja ayat kursi. Ayat terdepan dak saking gak dinto ampun. Termasuk ayat se manangis dak ka iblis. Apa tulisan abadna jari arajaan ban kursi? Maka si pemuda gak dinto jawab dambi a'zam ya Rasulullah. Tu saatnya ki lebih raja ya Rasul. Adam buka a'zam amil arsh. Apa tulisan abadna jari arajaan ban arsy? Maka si pemuda gak dinto jawab dambi a'zam ya Rasulullah. Ki arajaan tusana abdina ya Rasul. Adam buka a'zamu amillah. Apa tusana bakna jadi arajaan ban Allah sampai Rasulullah mariksa ketiga itu. Yakni artinya si maksud kalaban gak dinto Ghufranullahi wa rahmatuhu. Yang gak dinto si maksud apa tusana bakna jadi arajaan ban rahmat Allah etem ban pangapura anak Allah. Faqala balillahu a'zamu wa ajallu. Dan gimana bi pentingnya kiban kabelasan Allah, pentingnya kiban rahmat Allah, kita tanto bakun arajaan pangapura anak Allah ya Rasulullah. Akhbirni an dzambika mara ka carita kasingko an dzambika. Dosa nabana jada dosa apa? Tidak mula gela ater-boter tak itemu karwan nah jadi. Maka si pemuda gak dinto matur dak Rasulullah. Astahyi minka ya Rasulullah. Abdina tudus si ajare taatu sana abdina ya Rasul. La tastahyi minni. Cek dus mun kasengko depan Rasulullah. Akhbirni maratuli jare taaki andam bika apa tu sana bana jare. Maka si pemuda gak dinto pas jawab, ya Rasulullah, duh Gusti Kanjeng Nabi, inni kuntu rajulan nabbashan. Sangguna abdina ya Rasul arep aki pemuda se dadi tokang kalina kuburan. Saabita mundu sinin saabita pan 8 tahun. Sehingga napas esitong tempo esitong kadatian matat bintun men banatil ansor. Maka insalah setong kadatian beda salah setong dat muda dan bini min banatil ansor dari
putri-putri dari sahabat Ansor. Fana bastu qabraha, maka abdina pas ngale dek kakuburanna orang dek kareng bini gak dinto ya Rasul. Ngale eta benih pas oning-oning kali boleh kalah gak dinto se mayita babini dat mudah dan gak dinto. Wa akhrajtuha min kafaniha, ban abdina maka luar deka jasad tering bini gak dinto min kafaniha dari kafanna, dibuka labunai bakal luar. Wa ghalaba syaitan, ban abdina kala deka godaan setan. Farajatu ilaiha, maka abdina pas intar ka bebini gak dinto si ampun mate. Wa jama'tuha, ban jangkolang-jangkolang ngapas ilakoni. Cek mayit ilakoni. Mata maringi sakala. Jangkolang-jangkolang saratin-ratin namun ampun orang mati bagi iyan wana. Bagi dinto tak maringi sakala. Tinara tak areng mati bu ratin di bawah sana. Jadi pas ketika dinto paretonganna. Kan pas apa ngerasa gak dinto tusana go raja bahkan alebian ban tusana aras. Faqalat liyal bintu, maka se ring bini dat muda dan si mate gak dinto pas ngucak dak ka abdina ya Rasul. Itu muacaca. Ama tastahyi min diwanillahi subhanahu wa ta'ala. Napa ambian ala ko jaran ni gaga kaula ambian tak tulus min diwanillahi deka. Ponapanya mana cek saking dewan hukum ia junana Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma yada'u kursiyahu lil qada, nalikana nengisitong areh se Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kursinya lil qada'i kaangkui kaangkui apareng keputusan hukum, kaangkui qadi cek saking apa sih untuk menghakimi deka orang gak dinto. Napa sampean tak todus cek saking jajana se ring bini semate gak dinto. Wa ya'khudhu haqqal mazlumi minadh-dhalimi, ban nalikana Allah muntut deka hakna orang-orang si zalimi minadh-dhalimi dari orang-orang sing ngalakoni kadzaliman. Sampun kadut gak dinto. Wa qad taraktani urjanatan, ban ampian adina aki kaula jakna se ring bini semate gak dinto. Urjanatan dalam keadaan tak ngangkui boleh dak kalabunna, tak ngangkui pakaianna iki pakaianna re mate iki labunna je saking apa cara pada kemana. Tak iyo bubuh ki boleh fi askaril mauta, ningi kendengan-kendengan sealong-bolong ban orang-orang si pada mati di lembah kematian je saking apa. Napa ampian tak todus? Napa pas kaula tak todus kia? Mun pas etina mun ampian dalam keadaan cangkolang-cangkolang, dalam keadaan abengkang. Iantarana orang-orang si mate si pada berpakaian dalam ngadep dak kaajunana Allah. Selain gak dinto berpakaian satu aja, iki pakaian dari mate. Ngadep satu aja dak kaajunana Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berpakaian. Pas kaula pangadep dak kajunan Allah dalam keadaan abengkar menampian tibi tak todus napa pas kaula tak todus kia ya pun saya dan bini gak dinto sama mate gak dinto. Wa auqaftani junuban baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala, benampian maan nang kaula junuban dalam keadaan kotor. Dalam keadaan junub pas pangadep dak kaajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sampun agak dinto sampun nareng gak dinto pas ajarita ka Rasulullah dastare ajaritana fa wa aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak dinto pas ngatek. Fa wa aba gak dinto mana bi ngatek biasa fa qomah gak dinto ngatek, tapi gak dinto fa wa aba gak dinto qoma bi suratin ngatek dalam keadaan kafur apa sih saking mancing mendadak menala cuca saking
ngatik secara mendadak Rasulullah gak itu karena sial mereng cari tanah si pemuda gak itu. Faqala lahu, maka Rasulullah pasal ya fasik, orang fasik, ukhruj anni, keluar abaknya dari dina, keluar abaknya dari singkong tulih, keluar tulih, turun tur saking ajar kasar. Ma jazauka illan nar, tadak balasan lain dak kabaknya illan nar kajabana neraka. Jadi gak dinto. Iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelujak saking dalam hal gak dinto. Iki tantona, pon apa? Cara paretonganna ajawab iki ajawab sesuai kalaban ponapan saya lakoni kalaban cek saking beda lalakon beda belisan. Tapi kabelasan Allah kak dinto jauh lebih raja dari ponapannya mana dari dosa manusia. Mana bila kar Allah ngasogani kabelasan dak orang saya ngalakoni dosa raja. Iki kabelasan Allah pakuntek. Maka kak dinto fa kharaja syabbu bagian naiyan. Maka Rasulullah maka pemuda kak dinto keluar dari tempat saya tapangkina sareng Rasulullah dari dalam Rasulullah dalam keadaan nangis naiyan sampai wala patah nangis kose bita lebih nangis kak dinto nah wasahra'i tiga dia patangis orang-orang saya ajar rem beneran nangis biasa ajar rem lam yakul syai'an wa lam yashrab seorang gak dinto pas tak ngakan tak minum iki karena ampun mikir dosa karena ampun ada buaki saring Rasulullah ya gak dinto tak ada boleh kenangan selain neraka walam yanam ban orang gak dinto tak tedung tak ngakan tak minum tak tedung saabita sab'ata ayyamin saabita betong hari. Maka sampun agak dinto wa wada'a wajhahu 'ala turabi maka seorang gak dinto pas meletakkan dak wajahnya 'ala turabi dak tanah iki asujud maksudnya asujud dak ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala sajidan dalam keadaan asujud yaqulu pas matur ilahi duh ya Allah duh pangeran abdina ana abdukal mudnib abdina kabulana ajunan sipus sak kalaban tusa al mufti turjukan sipus sak kalaban kasalaan jitu ila babi rasulika abdina ngadep deka rasulipun ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyashfa'ani indaka supaya abdina kenging syafaat dari ajunan ya Allah melalui Rasulullah. Falamma sami'a azima khoti'ati maka sampuna Rasulullah mereng deka rajana tusana abdina ya Allah taradani maka abdina pas saking iusir isoro keluar an babihi dari labang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhrajani min indihi ban abdina isoro keluar isoro nyingka fajitul yauma ila babika semakin abdina matur dak kaajunan ya Allah li takuna li syafi'an inda habibika supaya beda dak abdina supaya abdina bakun nilo syafaat inda habibika dari kakasai pun ajunan syafaat ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaka rahmanun karena ajunan ya Allah rahmanun iki zat semaha pengasih semahane seran ila mubaidika deka kabulana ajunan sekeni ka dinto ya Allah walam yabqi rajai ban sobung karena pangarep abdina ya Allah illa bika kajabana dak kaajunan ya Allah ya Allah abdina nyuona sapura dak kaajunan ya Allah atas dosa-dosana abdina ya Allah karena ampun kakasih pun ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ampun tak sudi boleh ka aku paring jalan supaya ajunan bisa nyapura dak abdina wa illa mana bi ajunan tak nyapura ya Allah
fa arsil naron min indika, maka capura kibai abdina dak ka apoi neraka, wa ahrikni bihaban opera ki abdina oka dinto fa arsil naron min indika, maka tutai apoi abdina fa ya Allah min indika si apoi ka dinto dari ajunan, wa ahrikni biha ban opera ki abdina ya Allah fi dunyaka ningitunya na ajunan qabla an tahraqani fi akhiratika, sebelumna ajunan nguper abdina ning akhirat ya Allah, siksa aki abdina ning itunya ya Allah, sepenting pokok ning akhirat cek siksa. Nah kasampun ka dinto summa jaa Jibril, maka pas Rabu malaikat Jibril dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas adabu ya Rasulullah duh Gusti Kanjeng Nabi innallaha yukri'uka salam, Allah subhanahu wa ta'ala akirim salam ka panjenengan ya Rasul. Maka Rasulullah jawab huwas salamu wa minhus salam, keselamatan cuma dari Allah ben cuma Allah subhanahu wa ta'ala adzat si maha salam, wa ilaihi yarji'us salam, ben keselamatan satajana abali dekah ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pas matur oleh malaikat Jibril yaqulullahu ta'ala laka, Allah akirim jawabu dak ka panjenengan ya Rasul, dak ka ajunan ya Rasul, a anta khulaqta ubaidi ya Rasulullah ya Muhammad, apa benar saya menciptakan kabulana singkok jariah? Maka Rasulullah jawab bal huwa khalaqani wa khalaqahu, punten malaikat Jibril Allah subhanahu wa ta'ala siapa di kaulah ben siapa di kabulana Allah. Maka malaikat Jibril boleh madaba debuna Allah, a anta tarzuquhum, apa benar Muhammad saya beri rizki dekat orang-orang jariah? Maka Rasulullah jawab boleh bal huwa alladzi razaqahum wa razaqani, punten malaikat Jibril cuma Allah subhanahu wa ta'ala saya apareng rizki dekat kaulah ben saya apareng rizki dekat saja umat-umat pada kaulah. Ben ada boleh malaikat Jibril kada ben debuna Allah, a anta takbalu taubatahum, apa benar saya hak ka ampun narima taubat? Maka Rasulullah jawab bal huwa alladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, punten malaikat Jibril cuma Allah subhanahu wa ta'ala se maha menerima taubat dari dosa-dosa nakabulana, wa ya'fu 'anis sayyi'at, ben se bekal nyapura atas macam-macam kesalahan. Faqala Jibril yaqulullah ta'ala, maka malaikat Jibril madapa oleh dekat guna Allah, bu'istu ilaika abdan min ibadi, singkok ngutus debuna Allah, ba'attu ilaika singkok ngutus salah setong kabula dari kabulana singkok, wa azharu min dunubihi, ben silarang terangan ngabele dosana acarita tentang kakaliruanna dek kabekna, fa a'radta anhu, tapi bekna malengus dek ka orang jariah, asyaddal i'radi, kalaban palingusan se banget malengus, benih berak malengus sabiasa tapi banget malengus atas orang gak dinto tegur sareng ajunan Allah. Nalikana Rasulullah gak dinto jangkolang tak apareng jalan ka angkui nyare pangapuran Allah gak dinto Rasulullah tegur sareng ajunan Allah, saraja-rajana dosana orang mun ki lakar asapura, mun ki lakar tidak berkaitan dosana kalaban orang lain bersama cuma gak dinto pangapuraanna engki kempang jalanna, semalarat jalanna engki manabi dosana dek orang lain, pas orang si isalai gak dinto pas tak nyabora dek dosana gak dinto sebab malarat. Cek saking bek Nigeria mak pas mamalarat orang ka angkui atau pedek kasih mak pas tak every jalan cek saking fa'a'radta anhu, bak napas malengus asyaddal i'radi, kalaban palingusan sisa ungku-ungkuna
Cuma bisa babidam bin wahid, cuma kalaban ngalakoni sebab ngalakoni dosa seto. Padahal banyak orang-orang sing ngalakoni dosa sela dosa raja sing ngalakoni pasti benih berak seto. Banyak dosa sing kalako. Tapi ki pakun Allah Subhanahu wa taala gampang dak ajunan Allah mana bila kasokannya orang. Fa kaifa yakunu halul mudzinibin. Maka pas dak maka badanna orang-orang banyak dosa Nigeria. Gadan idza ja'u bidunubin kal jibali. Nalegana pagi pas ngadep pole dek kabana. Ngadep kalaban ajareta kalaban bedena dosa-dosa si banget raja kal jibali jika dia rajana gunung misalnya. Anta rasuli bak naria utusan sengko arsaltuka rahmatan lil alamin. Sengko ngutus bakna Muhammad rahmatan supaya jadi rahmat, supaya jadi kasih sayang, supaya jadi kabelasan lil alamin dak kasate ja esena alam. Fakun lil mu'minina rahima. Maka sakutuna bakna jaria dak ka orang-orang se beriman dak ka ajunan Allah, se beriman dak ka sengko depan Allah rahiman bakna ya. Jadi orang se penyayang. Walil mudznibina syafi'an. Ben supaya benar ya. Supaya deka orang-orang seraja dosa syafi'an bisa memberikan syafaat. Waqfu ben abri pangapuraan anzillati abdi dari kata belecarana kabula nasi. Jadi saya hanya manusia itu bakun tak lepas dari saya hanya kata belecaran. Kata belecaran ngalakoni dosa gak itu lah ampun diandikna manusia. Ben gak itu tak mendeng status sosial. Orang saya lalakon natani iki bakun pernah ngalakoni kekaliruan. Orang saya lalakon pegawai iki bakun pernah ngalakoni kekaliruan. Orang saya lalakon dadi ustad bakun pernah ngalakoni kekaliruan. Orang selalakuna jadi kiai aja. Pakun pernah juga ngalakuni kekaliruan. Jadi orang gak ninto salahin aku Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sopung orang saya maksum, sopung orang saya terjamin keselamatannya dari melakukan dosa. Jadi sopung saya terjamin. Jadi kok ustaz tak kira ngalakuni kesalahan boleh. Kan apa ngerasana katiga itu? Kak itu pun dadi kesalahan. Pulang kok bojeng ngongko. Salat 5 waktu kalaban khusyuk. Salat rawatib, salat nawafil sing kok rutin. Sing kok mencara jeria. Pesana la tak andik dosa boleh dek ajunan Allah. Justru kalaban katiga dinto, ampun agak dinto sih pas jadi dosa. Malah apa-apa. Orang bila kadung banyak ibadah. Pas ibadah naga dinto kuna nang otak tak pada pak kaate deng sakadeng pas akan menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang lebih baik. Bila ampun nganggep abakna orang yang paling bagus, tantona bakal nganggep orang lain kak dinto sederajat terbeda dengan babakna abak. Padahal kak dinto sami-sami sobung sione. Deng sakadeng orang-orang yang kepuali sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala iki sama. Walina Allah kak dinto apa sama. Samar sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Muntai samar sana si wali gak dinto si paling banyak tamu ya. Namu kita buang karena apa tuh ya kasih wali gak to nyambis. Ton kau le namun fokus lakona usmalo dak ramar. Oh jararia. Cicitnya mana pun nyambis kasih wali. Hubunganna nyantol dak ajunan Allah Subhanahu wa taala. Iki mangki jalan. Jadi sambungan tri kan tuh ya. Kadin toy pasamar, yang sakadang bahkan kadin toh banyak orang-orang diangkat wali sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala padeng ke masyarakat padeng sebagai orang yang rusak. Padeng tetiring rusak. Katon dadi tukang judi, katon dadi orang nom-nginoman. Padahal kadin toh di baliknya ada rahasia yang tidak diketahui orang. Boleh mungkin pernah cerita tentang bedana orang wali sih sampai aduh ampun icap mon masyarakat jadi
tukang buk mabukan nyangkep tukang zina wala nala ko entar ka kenangan na seno nyangkep ampun sa macam-macam apa ngangkep coba padahal orang sekak dinto pon apanya mana kan kak di Magelar nyeke supaya tidak terjadi maksiat entar ka seno afri obang bakna baik pidana besi biasanya bakna sama oleh berapa oleh 300.000 oke ibaratnya 300.000 tina bakna oleh lah 300.000 jadi ya sepenting bakna tina sama baik kalau cek narima tamu yang angkui teti pelanggan nah tiga tinto kan cara pada itu kan cak orang seneng ale dia jadi yang main entar kasih apa san yang kita teti kak dinto salah satu cara kan kak di Magelar kan kak di Mabisana untuk mencegah kemaksiatan. Tak bisa mencegah secara total karena mana bila mau mencegah secara total persana akan kesulitan luar biasa. Jadi kan sago nih, entar kak akan ngana orang yang main judi. Biasanya tidak siapa sih menang. Oh sahabat panik kak sih menang. Biasanya sama menangan ampian sana apa? Jadi sama menangan 200.000 mau nak kau tina nih kaki 200.000. Selain gini kampian, sebiasa nakalan nih kampian karena 200.000 kan pulih. Sepenting pokok sama ken gelu si amin dunia. Jadi kan pun cara perhitungan nak cak nasi orang sedang ada bukti dia sehingga nyumbang bentar jadi katakan judi. Perak tak amain TV sehingga oleh hasilnya judi nak bisa kan orang sedang ada lah juga gampang nyangka. Entar kakan dengan seno apa nih kan hubungan berseno. Entar kapan eka entar ka rampok ya jangan kayak itu. Entar rampok kebiasaan asa rampok kan oleh orang pancing bila oleh sape. Udah rangan nih kamu jual. Ya saya beliin sape si penting cek rampok kalau minimal malam saja ya. Jadi ampun ketika itu. Walina Allah dan sakadang bahkan kayak itu banyak. Benih dan sakadang boleh banyak. Guna tak kebanyakan. Kak itu pasamar sareng ajunan Allah pakaton jadi orang rusak. Jadi kita bila pakaton jadi orang rusak janggolang apa sih rasanya bisa. Pasti rasanya ona barokah. Usuk jari tukang jadi tukang ria, usuk jadi tukang ria mak parlemen tak barokah kan jadi apa sana. Jadi kak itu pasamar sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Kalaban badana hikayat carita kak itu, betul kau dasar para pancingan saja. Jangan berputus asa atas rajana dosa-dosa si ampun ekalako betul kau dasar para pancingan saja. Karena tak ada cemburungan. Dosa apa betul kau dasar para pancingan saja. Jadi, kudu pikir tibik tanto naga itu. Menipa pikir lagi ke orang lain tak bakal oni. Ya pikir tibik. Sesa hari gelap ya kok. Nah, tuh kalau 10 lah kok tuh sari. Kalau 11 salah kok tuh sari. Mari duhur ada. Di jumlah tuh sesa hari boy jare mun saminggu berempat. Mun sabulan berempat. Ketika itu kan adanya timbul kesadaran di dalam jiwa kak itu ampun arupaki paparing si banget raja dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sakadang kesadaran kak itu tak timbul. Mangkana badan kau lasaran para panjenengan saja kon atofat sana jenta apang rasa ngalakoni dosa. Kala dosa kak itu iki asekutan tak apang rasa. Jadi so onda ka ajunan Allah, pangapuraan dari ajunan Allah atas dosa saya kapang rasa, terjukan dosa saya tak kapang rasa. Atas dosa saya isang aja, terjukan atas dosa saya tak isang aja. Kak itu saya pentas sana. Betul kau dasaran para panjenengan saja, deka ajunan ibn Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sampai di saus pamator malam ke sesakuni kak itu bisa jadi hikmat deka betul kau dasaran para panjenengan saja, bisa apa manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lopot kaangkui terus-terusan atau berdekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Karena atobat sana jan terus-terusan atobat. Sana jan abak kadinto yakin ampun dosa sapora sareng ajunan Allah. Jangan buat tobat. Karena tobat kadinto katia se tengko lemator ide lempar pangkian sabeluna tobat kadinto iki salainna fungsina kaangkui nyon sapora dek ajunan Allah juga bakal dinilai jika dia ibadah 1 tahun
tobat sakalian ibadah setahun tobat boleh badan ibadah setahun salehna ka ditu ki insyaallah kenging pangapuraan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sateja sing leres ka ditu murni dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ben sateja sing alero ka ditu murni dari kabuduhan nafatan kabatibi muga-muga satejana kenging pangapuraan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.